ഭയങ്കര കാറ്റ്. ഇപ്പം ഞാൻ വണ്ടി മാറ്റാൻ പോകുന്നു. ഹലോ ഹരിയ ബ്ലോഗ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഇന്നെല്ലാം വണ്ടി പുറത്തേക്കുമാണ്. അപ്പോൾ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ഫിൽറ്റർ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നുകൊണ്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പുറത്തേക്കാണ് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ ടൈമില്ല. ഓക്കെ ഞാൻ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാമല്ലോ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? ശരിയല്ല. ഓക്കെ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വണ്ടിക്ക് ഓയിൽ ചേഞ്ച് ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ഇത് മാറ്റാമെന്നും ഇതെല്ലാം നോക്കാൻ വേണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നു. ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ മാറ്റുന്നത് അതെ, ഓയിൽ മാറ്റാൻ പോകുന്നു. മാറ്റി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ വണ്ടി കാറ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. വീൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്, കുറച്ച് പണിയുണ്ട്. SS മോട്ടോർ അത് തരും SS മോട്ടോർ കുടുമൽപേട്ട പൊള്ളാച്ചി മെയിൻ റോഡ്. ഞാൻ യൂട്യൂബ് ഇത് பண்ணதுக்காக எடுக்க ஒரு வீடியோ போடலாம். அதனால அப்பா சுவாமி ஒரு முஞ்சி இங்கிட்ட பாருங்க, இங்க பாருங்க, இங்க பாக்கு. ஓகே ஓகே சூப்பர். டைட்டா வைக்கல, டைட்டா வைக்கல. ஏன் எடுத்துட்டு தானே வைக்கும் ஓயில்? வேண்டாம், தேவையில்லை. ஓ டைட்டாக பண்ணிக்கணும். ஃபில்ட்ரு மாட்டுது. இந்த தம்பி தான் ஃபில்ட்ரு மாற்றுந்த தம்பி. பார்த்துச்சா? டடடா டடடா. എൻ്റെ വണ്ടി റാണി വണ്ടി കിടക്കുന്നുണ്ടോ? എത്ര ലിറ്റർ ഇതിൽ ഊത്തണോ? 3.5? 3.5 தானே? ஆமாம், நான் அன்னைக்கு 3.5 தான் குடிச்சு. இதில் 3.5 சொன்னால் ஃபுல்லாக இல்லை, அப்போ தான் இருக்குது இங்கே. இல்லை 3, இது 4. 4 வந்துச்சுன்னா நமக்கு 4 வரும். 4 லிட்டர் கேன். கேன் 4 லிட்டர் ஆயில். 3.5 தான் ஃபுல் இல்லையா? ஃபுல்லாக வரும். அப்போ நமக்கு இப்போ 3.5 வர இங்கே வரையா? இதுதான் 3.5, இங்கே வரதான் 3. இதுதான் 3. இங்கே வரனா இது வந்து 4. கேட்டேன். இந்த വണ്ടിക്ക് 3.5 ലിറ്റർ ഓയിലാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. ഡീസൽ വണ്ടി, ഡീസലിനാട്ടോ തന്നെ? வண்டி டீசல் மாற்றி ஊற்றக்கூடாது. அன்னைக்கு அந்த பெட்ரோல் பம்ப் இல்லையா நம்மளோட, அந்த பெட்ரோல் பம்பில் போய் வண்டி கேரளாய் போனோம். ஃபுல் டேங்கு டீசல் போட சொன்னாங்க. அந்த பையன் என்ன பண்ண, ஃபுல் டேங்கு பெட்ரோல் போட்டுச்சு. அப்புறம் ஐயோ இதுமா சாமி, என்ன பண்ணி தெரியுமா? நைட்டு அங்கேயே நின்று ஃபுல்லு கழட்டி ஆளை மெக்கானிக்கை கூப்பிட்டுட்டு யாருமே இல்லை.
நைட்டு தானே என்ன பண்ண முடியும். அப்புறம் ஆளை அவங்களே கூப்பிட்டு வர வச்சு எல்லாம் எடுத்துச்சு. எடுத்து அப்புறம் மறுபடியும் அவங்க ஃபில் பண்ணி இதான் ഞാൻ കേരളയിൽ പോയേ അന്ന് ഫുള്ള് ലൈവിലെല്ലാം ലൈവ് വെച്ചിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ தான் അത് വന്നു ലൈവിലെല്ലാം പോട്ടിരിച്ചു. ഞാൻ പോടല ലൈവ് നടക്കുമ്പോൾ தான் இது நடந்ததே. அதனால தான் சொன்னேன் டீசல் வண்டி ஃபஸ்ட்டே சொல்லிவிடுவேன் ഞാൻ டீசல் 10 தவணை ഞാൻ அவங்களோட அந்த வண்டி இப்போ டீசல் அடிக்க போயா சொல்லு டீசல் 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 சத்தமாக சொல்லுவோம். ஆமாம் ஆமாம் அதுதான் இதில் இருக்கும் டீசல் வண்டியோட டீசல்னு தெரியும் பார்த்தா தெரியும். டீசலுக்கு வந்து இது ஆமாம் டர்போ இருக்கும். അപ്പോൾ ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു അടുത്തൊരു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ ബായ്. താങ്ക് യു. മൂന്നര ലിറ്ററാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി പിടിക്കുന്നത് ഡീസൽ. അപ്പോൾ ശരി എന്നാൽ ഞാൻ ഓയിലൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഞാനെന്നാൽ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഓയിലൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തതാ കണ്ട. അപ്പം ഓക്കെ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരായിരിക്കും. ടാറ്റാ ബൈ. താങ്ക് യു. ഈ ഓയിൽ ഒഴിക്കാൻ പോണതില്ല കണ്ട ഓയിൽ ഒഴിക്കാൻ പോലെ ഓയിലൊക്കെ ഒഴിച്ച് അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരായിരിക്കും. ടാറ്റാ ബൈ. ഇവരതാ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്ന ആള്. இங்கே கொஞ்சம் ஃபேஸ்